Judi Paris, parantigani kungenemani. Jugoron gadde halala bangmana gadde halala. Quand bella jelen fo quand bella jelen wali mondo comme habito avec les flavla c'est pas la peine chaque fois nga bo vidéo kon la parce que souvent ni ko make mo te kuma mais ni ko kera ibe kuma ima famu oh vidéo yi angone anta bla che anta bla muso yi on nanyame jamana la baka tasra ni manga ama makundoni mais nanyame jugu chale na ambe bo kanjo nanyame jugu la ambe bo kanjo amanga jamana nyamo fu ambu foku wali mandon dani yere kanumbaga ku foku wali mandon ante segante ni ambu bela jelen foyanno ambe ameriki gawfo aja madina be ameriki kajatu sakuna be ameriki amba foga wali mandon mai alaga mai ni mauga mai ki foki wali mandon 6000 euros mai kodu amba foga wali mandon de aussi maga mon frère ami nyongolo madame de la présidente Nasra Sakho ki foki wali mandon merci beaucoup Marietou bela jelenga folibia Marietou Kansai merci beaucoup ki fogi walimando nunu bela jelen folino merci beaucoup Jessica Mieti ka bela jelenga foli bien non merci beaucoup ka wura 12 fo barni Gambia ma fo ame sura DG ale na ka muso ambu fo ka famille kulubali bela jelen fo Dubai sama segu amba fo dani ame do kene kono bi comme agara fama e me ambe dun an don tola na un don chugo akanya mai souvent on met do parce que do an kungolo mandi do yede amandi do yere de wa dani yere jie kono do chama dani ni kele ka se dani na ka dese dani na dugugolo insanfe ambe ande bashi fo idana mbe andi mi ma faranga o tabona mbe me mo de fenêtre na ndamine mo tna na ndamine ntai ndabara yi ntai nga téléphone jisma doni mi folon merci beaucoup ambe asimufu Malian Cleveland na nyamba la politicien wulilendo mais wulilendo be kumana Amadou Koita maiga kumana ale kumana Bachili kumana mogo chama kumana o jamana yere fene be bara la ni worla mbe asimu fu leo fo ngoni asimu taraka bo fanga ina kuma ni be digi politicien na ni worla ne ma deliga video manu fu membe video mani bela jeli munu be jamana yi ga taganya fe mba befo parce que Cleveland na ne adogo video manu ngon nafa de bula ngon nafa bula de hal ni jamana nu nyemo nu taw nafa do mais politicien mba do video manu nafa emi sura video manu ne tu fulaw mais bimbu fu parce que politicien wuli a suga le ba video manu blana mais fami do ayere damani nyon chamba do suno beba do neli segu tungara tebe bebo do beko ni bodo mais segu tungara ba kuma do fo Cleveland na kuma do le obene bolo aka kuma no le tie me ne ma bono e parce que ni be jamana gla woro do be ibi makwo kangwa suno fenchama be am fanete kuma ko ama fo nga be kainde ama fo de fo chama be obe sugar yere la mais am fanete se ka sugar lab la politicien nuit suno chama be obe sugar la nere bodo chamambe mais ni suga les vidéos abado de fois ni munu progodora ka bo mo da kono ako la clé sonya fo yanga ka ministry do be umai mais fin do be ango fo mais ta yela ka fo ka me suga le contrôle la ka gain parce que mo munu be no politicien ni ye suga le gambi o do liga la nyini goro ku gaina uduntina na gaia ni de fois me suga la on na nya fo dogo la comme o ta nyere bo na nya fo jeka abseka ga ba me o be nyere bo sono de fo do be sugar yere law mais politicien nous fana flani o le kafiru de ka kana fo o make jamana fe o tsaka ke jamana fe jamana yere nyamo fana fle o le video manu ke o ya unke fendo o de kama suwe bisiki ga fendo la je dabali be ba na fore jamana ngono video manu kama bonya o de kama fenchamambe de dance gala fenchamambe parce que beba kalama bu mabel jawara fleni nyani ngana politique mo la falon vilo manu ere ga toro emi fanga igo kyo fanga be nimi faire attention video manu na billahi ni video manu bora ni fanga na jugu chebi fanga inte bara ere nye sorobli mais o jole no video manu munu na de makoro ere nana fonye ko jongo ala ko video manu ye mo nye do faransila makoro ne bora ka fo makora ne bora ka fo kale mo saraka nan folo duma
k'u ka ONG caman créer ka don africain kunkolo la ko mais ko ala ni video manu sababu ko complot ko bɛɛ tiɲɛna a dɔw yɛrɛ tun na hali sini u taga ye mais fanga yɛrɛ t'a dɔn ko video manu bɛ baara min na m'a fɔ video mani banninikɛlabaw dɛ parce que an y'a fɔ yan nka ɲana an k'an sigi parce que anw fana anw bɛ kɛ misali an bɛ mɔgɔw ladi de parce que anw ye erreur dɔ kɛ ka tɛmɛ o mɔgɔninfin anw ye erreur dɔ kɛ ka tɛmɛ anw ye bilen kɛ yan bilenbaw kɛ yan ka tɛmɛ o tɛmɛna mais anw bɔra yan nɔ k'o kumaw fɔ mais an kɔni bɛ mɔgɔ baro an bɛ baro ka taga mais an kɔni bannini bilen ala k'an kisi o ma dugukolo sanfɛ mais an kɔni an bɛ mɔgɔ kɔni an bɛ baro ka tɛmɛ n'an sen fila ye parce que n'i y'a ye bi fɛn dɔw bɛ yen nɔ an b'o lajɛ an bɛ ɲani ka don an bɛ Bubumabel ka video dɔ bɛ yen an b'a kala an bɛ video dɔ kala ɲani an kana don politiciens na ka don MINUSMA la fɔlɔ MINUSMA an bɛna MINUSMA la ka na politiciens na fɔlɔ an bɛ video dɔ bɛ yen an b'a video kala aw yɛrɛ ka lamɛn dɛ ɔ nin denni ka video an bɛ nin denni ka video lajɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ MINUSMA filɛ nin ye ne bolo an de bɛ ka hakilinata di sinon an ka jamana ɲɛmɔgɔ ne m'a mɛn ne m'a y'u ɲɛ kan k'u bɛ fɛ ka MINUSMA gɛn parce que an y'a ye hali Jalasago kɛlɛ Jalasago attaque mun kɛra an ka ministre de la réconciliation n'o ye colonel major Ismaël Wage MINUSMA avion de y'a ta ka taga n'a ye Jalasago o ma kɛ yan awɔ MINUSMA avion de taara ni ministre n'a ka délégation ye Jalasago. Donc quand on voit une mauvaise information, je pense qu'il faut démentir. Donc Denis filɛ ka kuma mun fɔ tan ko MINUSMA avion de taara ni colonel Ismaël Wage ye Jalasago a tɛ kelen donc les informations je sais pas y'a bɔrɔ dɔn mais c'est faux voilà MINUSMA avion ma taa ni colonel Ismaël Wage ye Jalasago non parce que colonel Ismaël Wage bɛ atterri Jalasago waati mun na moi j'étais présent à Jalasago voilà il a atterri devant moi je peux dire. Il y avait 4 ministres dans l'hélicoptère et c'était bel et bien un hélicoptère de l'armée malienne et non l'hélicoptère de la MINUSMA. Voilà. C'est vrai, l'hélicoptère de la MINUSMA. Mali aw bɔra ka nin yɔrɔ lamɛn an balimamuso in bɔra ka fɔ ko wagati min na Jalasago attaque kɛra ko colonel Wake ninnu taara an ka ministres ko MINUSMA avion de y'a ta u ta ka taa n'u ye a ye nkalon n'an ka jamana yɛrɛ la fɔlɔ ka nkalon n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw la k'o fɔ diɲɛ bɛɛ k'o mɛn o ma kɛ problème ye. An balimakɛ min filɛ nin ye o bɔra ka jaabi o ma kɛ problème ye o bɔra ka fɔ ko Denis bɔra ka kuma min fɔ k'a ka kuma kala ka tila k'a ka kuma da kan o ma kɛ problème ye o si ma kɛ problème ye dɛ o si ma kɛ problème ye Denis ma fɛn fɔ foyi ok an kana an ka Bubumabel ta lamɛn Bubumabel bɛna min fɔ an ko a y'a lamɛn. Mali ni ala ye waati min se a sera siga t'o la minnu ye kuma in fɔ ka bɔ ka excuse présenter u ye nkalon de tigɛ nkalon dan n b'a ɲɛ f'i ye a tɛ n tɛ Gani ministre 4 hélico 2 o de wulila Bamakɔ yan ka hélico 1 Mali faama ministre 4 b'o kɔnɔ hélico 2 o ye hélico de surveillance ye ale ye hélico de combat ye a bɛ ka dɔ in surveiller a b'o nɔfɛ ka taa ka dɔ dɔn ye hélico de transport de troupe ye dɔn ye hélico de combat ye o de tun bɛ ka dɔ in suit u bɔra ka taa Sévaré u taalen Sévaré Gani u jiginna Sévaré u jiginnen Sévaré MINUSMA bureau min bɛ yen u n'u ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye MINUSMA bureau représentant min bɛ yen a bureau local min bɛ Mopti o représentant min bɛ Sévaré o de ko a karisa ko n'a ma ɲɛ aw ye anw bali mouvement bɛɛ la a ka d'an ye an n'aw ka taa ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ka taa vérifier han a ye Bubu ni ye min fɔ n ko espace de vérité o yɔrɔ la muso in ale ni un commissaire de police élément de la MINUSMA olu de MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ hélico ta armée malienne k'u sécuriser u ka sɔrɔ ka service technique minnu bɛ ministre ka hélico kɔnɔ u ko mɔgɔ dɔw la don MINUSMA ta kɔnɔ avion de chasse min bɛ yen o ka sɔrɔ ka hélico de chasse min bɛ yen plutôt o ka sɔrɔ ka avion bɛɛ surveiller ɲɔgɔn fɛ Gani u bɛ taa Jalasago tuma min na u taara jɔn sɔrɔ yen u taara opération kɛlɛtigi de sɔrɔ yen opération kɛlɛtigi min t'a kɛlɛ kɛlɛtigi ale de kun tilen bɛ ka tout au sol ale de kun tilen bɛ k'o baara kun b'ale de bolo fɛn o fɛn bɛ ka kɛ dugumala la ka surveillance fɛn ka kɛ dugumala la an ka nin ministre 4 u taara u mɔgɔ 4 Gani an ka foli b'u ye Mali gouvernement tɔgɔ la colonel Assimi Goïta tɔgɔ la olu de taara
kata surveillance ke yoro na na kele tigi de bolo kele tigi de fin be kondi gani Mali de ministre surveillé Mali armée de ministre surveillé atano ministre élément fait kuma la mo fla ni plateau en na be bestel do mani mo gombe ser qui peut nous dire le contraire amena même chance qui c'est le do ay bobo foni kala na sel do gani même il y a fina darabena sel do gani faso kuna fulu jugu dili ani fen beka kuna fulu jugu ni dumuni jugu be duni kila ni poison be kila sigata ibi mo de la pli oui iga jamana bala kana kiga jamana fe iga jamana tui jamana kana kafe oui mais quand il jamana labla muso mi ni kuma foni malon ka ta foko muso yo joy muso me in european staff local là muso mi ko ka foko ministre de armée malienne sécurité merci oui a faye toi oui a bas des maliens moi on s'allait de même conseil na ay tout même in european c'est pourquoi c'est l'union européenne maintenant qui paye ni me fait toi vous savoir que vous boka armée vous boka transition na bouche on le voit sera pratiquement alors tout le monde conseil ka ta ingalike na fora ko ego ko parti bi bulu ko e parti politique nyemo koy voilà e mo min kan e bi jamana livré ok Mali abora ka Bouma Bel la mais donc Bouma Bel ngani kuma ko so kadi vas-y voilà ferme la porte vas-y ferme la porte voilà merci Bouma Bel ni kuma min fo Bouma Bel mi mra faso deme mo mra faso burudia ka tla ka galon ta ka da faso la ko jamana wɛrɛ avion ni tarano ye ka sɔrɔ tɛ tiɲɛ Bouma Bel kelima démenti cɛ dɔ bɔra o fɔlɔ de y'a démenti mɔgɔ wɛrɛw y'a démenti k'i ye min fɔ kana k'i faso fɛ anw ye nin kuma fɔ yan aw ye ni muso nin de kɔnɔna surugu de bi wagati jumɛn nin ka taa plainte tigɛ Bouma Bel kama ni muso in o tribunal ma se fɔlɔ ko ka taa plainte tigɛ Bouma Bel kama parce que fanga in n'i b'a fɛ n'i bɛ fanga in fɛ ka e bɛ ka fanga in kɔkɔrɔma don o tɛ to yen dɛ mɔgɔ caman b'a complot la bilahi cɛ o cɛ i bɛ ka fanga in kɔ tubabuw donyɔrɔ ka ca o tubabuw ko ten fanga in ka videomaniw n'a min y'a yɛrɛ fɛn a y'u minɛ peut-être o bɛɛ de b'a la Bouma Bel ni kuma démenti ni muso ni ye Bouma Bel wele tribunal la mais cɛ min y'a démenti a m'o wele dɛ Bouma Bel yɛrɛ sera kan mɔgɔw yɛrɛ dabala banaw a b'aw yɛrɛ faga fanga min ye a b'aw yɛrɛ faga fanga min nɔfɛ o mago t'aw la koyi ko fanga yɛrɛ bɛ fɛ ka videomaniw ka débarrasser ka b'u la kan jugu bɛ ka min fɔ k'o de ye tiɲɛ ye fanga in ko jugu bɛ ka min fɔ ma o de ye tiɲɛ ye ay videomaniw ma fanga ninnu dɛmɛ fanga dɛmɛ ko ni ko kɛra dɔrɔn n'u ye kuma faratilen fɔ dɔrɔn k'u kɛ wo la bilahi sinon o bɔra ka Segu Tunkara fa neni ya ka mɔgɔw su ka bila la ka ba neni k'a kɛ mɔgɔ nasuya bɛɛ ka mɔgɔw su ka bila la k'u k'a faga ni fanga in dɛmɛbaga dɔ de tun y'a fɔ aw tun b'a kuma mɛn mɔgɔ min ka fanga in dɛmɛ dɔ de tun y'a kuma fɔ Segu Tunkara ma aw tun b'o kɔrɔfɔ mɛn mais comme mɔgɔ minnu y'a fɔ olu tɛ fanga fɛ donc olu foyi mɔgɔ minnu y'a fɔ olu tɛ fanga in fɛ foyi donc ni fanga yi ba yɛrɛ la c'est pour cela souvent man ba kuma ma dangadenya tɛ o mɔgɔ bɛ tilen ka fɔ yan ko fanga bɛ nafolo d'aw ma fanga yɛrɛ e ko n'anw yɛrɛ ma dɔ d'u ma u bɛ se ka d'a ma n'aw ma dɔ d'u ma mɔgɔw t'o de faamu fɛn caman bɛ yen an m'an ba kuma ma k'an sigi fɛn dɔ la ka kɛ ten quoi fɛn caman bɛ yen i b'a sɔrɔ e bɛ se k'o faamu cogo di nin de talen don plainte don Bouma Bel kama hali ni ko dɔ ma ko n ko mɔgɔ b'u bolo yen nɔ tribunaliw ni fɛnw kɔnɔ aw b'a gérer dɛ géreli don dɛ aw b'a gérer e ko an b'an ko tubabu o tala an bɛna fɔ ko tubabu donna an ka tribunal fɛnɛ de kɔnɔ wa an bɛna an yɛrɛ ɲininka yen de e bɛ se k'o faamu cogo di mais an y'a ye wagati dɔ la kuma dɔw fɔra yan nɔ kuma dɔw fɔra fanga in dɛmɛbaga dɔw fɛ yan directement olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la mais mɔgɔ minnu bɛ yen minnu tɛ fanga in dɛmɛ u bɛ kuma dɔw fɔ a tɛ jigin ka taa diɲɛ fan si mais
ni fanga fana ma jɔ a jɔyɔrɔ la ɲana dɛmɛbagaw ka puruti kelen kelen ɲana dɛmɛbagaw ka puruti kelen 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 u bɛna n'a faamu ka dɔn ko videomaniw fɛnɛ mɔgɔ minnu b'u dɛmɛ ko li jɔyɔrɔ ye min n'anw videomaniw bɔra aw ni fɛngɛ cɛ sisan maliyɛn den caman fɛnɛ bɛ yen olu fɛnɛ b'aw lamɛn de koyi aw ka information tɛ se yen mais videomaniw ka information bɛ se yen i m'a faamu n terikɛ e m'a faamu dɛ voilà banenikɛla tɛ pase yan